ত্রিপুরা হাসিনের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কি Mike sarak ke sakya mam ne ke Halo Switching tong Masa kumpul jakara BJP panjang lo sang banglo lap soko sang banglo hambai do Vande Mataram Vande Mataram Bolo Bharat Mata ki jai Bolo Bharat Mata ki jai BJP Zindabad BJP Zindabad Narendra Modi Zindabad Narendra Modi Zindabad JP Nadda Zindabad JP Nadda Zindabad Amit Shah Zindabad Amit Shah Zindabad Dr. Manik Shah Zindabad Dr. Manik Shah Rajiv Bhattash Zindabad Rajiv Bhattash Zindabad Rajiv Bhattash Zindabad Chumani Bisingo Klaijak 31 নম্বর ভোট কুঞ্জুমুরাও তিনি 27 ফ্যামিলি 76 ভোটার তিনি বিভিন্ন দল যাকারে তিনি চিনি লগে ফাইকা जोंबाय सामं तांनानै फायका भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि जे सामंनो नाहारै तेसिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री प्रिय मुख्यमंत्री मानिक शाहनि जे सामंनो नाहारै सिनि लगेव तिनि विभिन्न दल याकारै बरक सिनि लगे फायका आगामी दिन सारा त्रिपुरा राज्य तेबो फायनाय बिरोधी शून्य उंनाय 2024 जों दुइटा सीट ओ त्रिपुरा राज्यनि जों नरेंद्र मोदी जीनो दुइटा सीट उपहार इनाय आबायनि बागैनो तिनि दले दले दिल्लीनो कायसा जागाफोर करया दिल्लीनो जयनिं दङ मनि बिसिंतिनो तिनि जोंनि कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव क्लाइजाक 31 नम्बर बुथनि कुन्जुमुरावबो तिनि बरक तिनि सोंबाय बाक्सा फायगा आगामी दिनाव सोंबाय बाक्सा तेव फायनाय जों आसा खायो जों बरक बाय थानजाखै काम खायै तेव जोंनि त्रिपुरानो आगौ रिख्लाङो नमस्कार।